এই জগদল সীমান্ত দিয়ে এখানকার কিছু লোকজন এই যে নাগর নদী আছে, এই নাগর নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওই যে ওই পাশে দেখতে পাচ্ছেন বিএসএফ এর সদস্যরা। Hello guys, ikon naigade Bangladesh ni wan sarok boma haike ma phaikya iko tabung norong nainai de boma haike ma phailaika poja birat jogalai aha kharangma sinjang baikata joto mo wan sarok Bangladesh ni wan sarok yang India hamna bagui naigade border kore ngoi tongbai bai khai ko hamna bagui India wa naigade Bangladesh ni wan sarok bangmani marung suku Bangladesh ni wan sarok yang go hamna bagui naigade bolong bisingo se khari ma tongphai chi oroni botharo tokjago hingka Hindu rok hinai Bangladesh ni wan sato Hindu se hingka Muslim rok bai tokjago bujago hingka nok rok sokjagoi naigade bolong bisingo je khajagoi ma tongphai laika kharangma sinja